Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul qadam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza sabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu habibul karim wa asdaqul qailin, amma ba'du. Kepada yang terhormat warga besar Sahibul Musibah, dalam hal ini Al-Mukarram Al-Ustadz Selamat Halim Wirayuda SOS, dan juga istri dari almarhum orang tua kita Bapak Ridwan bin Cikung, Ibu Muhaya, anak, menantu, serta cucu, sanak famili dan hadaitolan. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Lili Jairun, kepada yang terhormat Al-Ustadz Haji Yakub, kepada yang terhormat Al-Ustadz Abdullah Sofyan STHI, kepada yang terhormat Al-Ustadz Usman, Al-Ustadz Abdul Rajab, kepada yang terhormat Bapak Haji Rojali selaku pimpinan SMK Ki Hajar Dewantoro, alhamdulillah beliau berkesempatan hadir. Kepada yang terhormat orang tua kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Mukri Wijaya, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Sidi, kepada yang terhormat tokoh masyarakat di lingkungan RW 05 Bapak Haji Yakub, kepada yang terhormat para tokoh masyarakat, alim ulama, hadirin kaum muslimin jamaah takziah rahimakumullah. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah berkat curahan dan karunia nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan malam yang kelima ini kita masih berkesempatan hadir di kediaman orang tua kita almarhum Bapak Ridwan bin Cikung, tentunya untuk bersama-sama mendoakan beliau. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini dan juga melaksanakan takziah, tentunya dengan membacakan surah Yasin, tahlil, tahmid dan zikir, insya Allah nanti pahalanya kita khususkan untuk almarhum orang tua kami Bapak Ridwan bin Cikung. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan takziah ini Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadahnya, mengampuni segala dosa-dosa beserta kehilafannya, dan juga mudah-mudahan selalu dicurahkan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga insya Allah pada pengikutnya yang setia sampai yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Hadirin kaum muslimin jamaah takziah rahimakumullah, sebelum kita bersama-sama melaksanakan tahlil atau takziah pada malam yang kelima ini, terlebih dahulu atas nama keluarga besar Sahibul Musibah mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran para jamaah sekalian. Mudah-mudahan dengan kehadiran para jamaah sekalian dan juga tentunya dilandasi atas keriduan dan keikhlasan untuk mendoakan almarhum orang tua kami Bapak Ridwan bin Cikung, mudah-mudahan kehadiran Bapak semua tentunya dicatat sebagai suatu amaliyah kebaikan dan juga tentunya diberikan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan dalam bosan-bosannya pula kami sampaikan kepada jamaah takjiah dan juga kepada para sanak famili dan handai tolan, apabila semasa hidupnya almarhum orang tua kami Bapak Ridwan bin Cikung barangkali mempunyai kesalahan, kehilafan, baik itu disengaja ataupun karena kealpaan beliau, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah dengan pemberian maaf yang tulus dan ikhlas dari kita, itu akan meringankan langkah almarhum orang tua kami menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tak lupa pula kami sampaikan, apabila semasa hidupnya almarhum orang tua kami Bapak Ridwan bin Cikung barangkali pernah berucap janji ataupun mempunyai hutang piutang kepada para jamaah sekalian, kepada para tetangga, sanak famili dan handai tolan, mohon untuk menyampaikan kepada kami selaku ahli warisnya, dan insya Allah akan dapat kita selesaikan dengan semestinya. Hadirin, marilah kita buka acara takjiah kita malam yang kelima ini dengan membacakan surah Al-Fatihah yang fadilahnya atau pahalanya kita khususkan untuk almarhum orang tua kami Bapak Ridwan bin Cikung. Mudah-mudahan dengan berkat suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadahnya, mengampuni segala dosa-dosa beserta keilafannya, dan juga mudah-mudahan selalu ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk keluarga yang tinggalkannya, mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran, diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniya ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aladihi wa juriyatihi wa ahlil baitil kiram. Syaikhulillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu habibul karim wa asdaqul qailin. Dan selanjutnya marilah kita fokuskan diri kita sejenak untuk bersama-sama membacakan surah Yasin, tahlil, tahmid dan zikir yang insyaallah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Abdullah Sofyan STHI. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu liridhaillah ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وصحابة رسول الله أجمعين ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين تابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا من اجتمعنا هؤلاء بسببه ولأجله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل الجنة مثواه خصوصا إلى رضوان بنتكم غفر الله له ذنوبه وشيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة ثم إلى أرواح أهل القبور Cikung bin Kitai ثم إلى Haji Muhammad bin Haji Siri ثم إلى Pengki binti Haji Jidi ثم إلى Amir Munah binti Haji Juki ثم إلى Haji Dani Murjani bin Haji Talib ثم إلى Abdullah Iman bin Abdul Karim ثم إلى Haji Edi Susanto bin Selamat Dewi Sumarto ثم إلى Haji Halesal binti Cikung ثم إلى Ii Supriyatman bin Haji Abdul Ghafur ثم إلى Haji Murbah bin Haji Aisan ثم إلى Munah binti Samu ثم إلى Haji Giong bin Haji Jidi ثم إلى Kawi bin Haji Jidi ثم Haji Dilah binti Sari ثم إلى Sawan bin Haji Jidi ثم إلى Sawi binti Jidi Haji Jidi ثم إلى Haji Ringkem binti Haji Juki ثم إلى Haji Harimi binti Haji Juki ثم إلى Muklis bin Haji Muhammad ثم إلى Haji Manih binti Haji Juki ثم إلى Seneng binti Haji Juki ثم Haji Murim bin Haji Juki ثم إلى Haji Al-Maghfur Laki Haji Jamhari bin Haji Sa'amin ثم إلى Haji Nimun bin Haji Gering ثم إلى المغفور له كي حاجي إلياس رهيات بن كي حاجي رهيات ثم إلى المغفور له كي حاجي رهيات بن حاجي عبد الغفور ثم إلى المغفور له كي حاجي بنيامين رهيات بن كي حاجي رهيات ثم إلى المغفور له كي حاجي دودung عبد الحليم بن كي حاجي رهيات ثم إلى المغفور له كي حاجي زين بن أمجد بن حاجي ترمذي ثم إلى المغفور له كي حاجي نور محمد اسكندر اسكي بن كي حاجي اسكندر ثم إلى حاجي جانم بن حاجي سنان ثم إلى حاجي سياه بنت حاجي سيمان غفر الله لهم ذنوبهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين نويت نقرأ سورة الياسين لله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا
نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله
صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل الجنة مثواه خصوصا إلى روح رضوان بنتكم وغفر الله له ذنوبه شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhir, wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala min sadatina sabi rasuli ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yakfini wa yakfi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutadina biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqatul ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mat.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي حاجات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسأل رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم تقبل واغفر كما قرأناه من القرآن العظيم ومن سورة الياسين ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين ومن سورة البقرة ومن سورة الفاتحة ومن قول لا إله إلا الله سبحانه العظيم وما صلى على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة رضي الله عنهم وإلى أرواح الأولياء والعلماء العاملين خصوصا شيخ محمد عبد القادر الجيلاني قدس المجيد وإلى رسول محمد أحمد المدني رحمه الله تعالى ورسوله وبرهم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدد وأخنا ولمساكنا ولمعلمنا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات في برها وبرها أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها خصوصا إلى المرحوم ومغفره رضوان بنتكم وإلى روحكم بالكتاب والهدي محمد بن حجي سيري وإلى طنقي بنت حجي جريب وإلى روح معامل منى بنت حجي جوكي وإلى أرواح المذكورة المكتوبة في هذه الرسالة وأنت تعلم بأسمائهم وأصولهم وفهم اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفه واجعل الجنة مثواه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد من الخطايا كما الجنة وأبدال من دارهم وأهلا خيرا من آلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم جنة عدن من عذاب القبر ومن مجيب النار اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره مقبرة النار اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة إلى يوم القيامة ولا تجعل قبره مقبرة النار اللهم أتقه من النار اللهم أتقه من النار اللهم أتقه من النار اللهم أنزل رحمة ومغفرة ونعمة علينا وعلى القبور وبالخصوص الخصوص المرحوم ومغفور رضوان بنتكم من أهل لا إله إلا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فزد عن سيئاته ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين حسن الله المرحوم بنتكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لنا ولدينا واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah takziah rahimakumullah. Alhamdulillah baru saja kita laksanakan tajiyah atau tahlilan yang telah dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Abdullah Sofyan As-Sa'i yang membacakan surah Yasin, tahlil, tahmid dan zikir serta diakhiri dengan doa. Insyaallah pahalanya dikhususkan untuk almarhum orang tua kami Bapak Ridwan bin Cikung. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan takziah ini Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadahnya, mengampuni segala dosa-dosa beserta kehilafannya, dan juga mudah-mudahan selalu dicurahkan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah takziah rahimakumullah. Ya, sambil santai. Ya. Dan selanjutnya mari kita dengar dan kita simak bersama-sama materi ta'lim atau tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Lili Jairun. Pada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Silakan ngerokok lagi, ngopi lagi, silakan. Saya duduk di sini ya. Banyak juga ya yang hadir ya. Padahal malam keberapa tadi? Malam kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijanu diyalis sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wajarul bai'a jalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu kan ujungnya apal semua ya. Biasa ngelamun sih ta'lamun, kalau dia ta'lamun. Keluarga Bapak Ridwan bin Cikung, alhamdulillah sebelum saya jadi lurah 98 saya sudah kenal itu sama Bapak ente tadi. Orangnya baik, suka ketawa aja. Tapi kalau ada temennya ketawa juga, nggak sendiri. Kalau ketemu saya dia ketawa, ya nggak sendiri ya Bu. Ya, mudah-mudahan keluarganya diberi ketabahan ya. Biasanya itu orang yang tani di sebelah rumah saya itu lelaki, istrinya meninggal. Itu di kebun aja sampai malam, sampai minta listrik sama saya. Saya manggilnya Babe.
B. Karena badannya gemuk kayak RWCD, kayak Ustadz Yakub, Haji Yakub, kayak Haji Rojali gemuk, jadi saya panggil Babe. B. Kenapa di kebun aja? Iya, Pak Camat, dia ngambil manggilnya Pak Camat. Kalau di rumah saya sedih. Emang kenapa? Kalau ngeliat foto istri saya sedih. Tuh begitu. Sama juga anaknya juga begitu kalau melihat. Orang saya sekarang walaupun ayah saya hidupnya baik, saya sekarang merasa, oh saya punya ini itu, ayah saya nggak lihat, sedih, oh sedih. Jangan main-main itu ya. Kalau yang nggak punya kesedihan itu mah kebangetan tuh, muslim kurangan tuh, itu sedih. Ya, itu begitu, itu babe itu begitu sedih. Jadi rumahnya ada kontrakan, udah dibayarin sama anak, ya dia di kebun aja, minta listrik sama saya, ya saya kasih listrik. Tuh begitu. Dia nanam pisang segala macam, begitu pisangnya banyak, saya dibawain. Tapi ya saya kan bayar, dibawain juga. Tapi dia jual kemana-mana juga harganya lebih murah kali, dia bawain aja. Saya mau dimakan, mau enggak ya saya beli aja juga. Begitu. Jamaah takziah yang saya hormati, yang saya muliakan, banyak penggede-penggede, ustadz banyak. Ini kok jadi ustadz nih? Apa cucunya di jaringan? Iya, bagus. Tinggal beli lagi buku. Yang mahal di buku yang jangan 25.000, isinya Fathul ini baru tentang wudhu doang. Bukan salah, bukan. Kalau beli buku yang 25.000 itu kan bukunya ya kayak ada Yasin. Kalau kita beli yang 5.000 ada ya Yasin doang, nggak ada tambahannya. 10.000 tambah doa lagi. Yang 25.000 tuh Yasin tebelan karena sampai dengan talqin ada. Tuh. Di sekolah dapat apa sih kita? Saya kuliah ilmu politik, dapat apa? Tapi kalau saya suruh bicara politik, ya saya berodol aja. Tapi saya sudah tua, nggak mau. Udah waktunya saya bagaimana ketemu husnul khotimah seperti saya yakini Pak Ridu ini husnul khotimah berdasarkan cerita Ustadz. Tuh, Ustadz Selamat. Jangan khawatir Bu, ibunya masih ada. Iya, jangan khawatir. Iya, jangan khawatir, itu husnul khotimah. Tanda-tandanya banyak husnul khotimah. Kalau kita ngaji, kalau nggak ngaji, yang enggak. Orang misalnya ketabrak motor, jegor. Alhamdulillah dia nggak susah-susah amat matinya, nggak ngerepotin. Pala lu kalau saya mau bilang begitu. Iya, jangan main-main. Saya tanya sama Ustadz Selamat, tapi saya juga tahu riwayatnya Ridho, ya. Saya tahu, jadi itulah tanda-tanda husnul khotimah. Saya sampai cerita sama Ustadz Selamat tentang husnul khotimah. Lalu orang sakit yang berpuluh tahun ada yang sakit 1 hari mati ada. Ada orang yang mengatakan kalau orang sakit kita minta doa dikabul. Orang sakit yang bagaimana? Bisa. Makanya ngajinya itu lama kalau begitu. Bukunya juga mahal. Ustaz Selamat. Ini Ustaz Selamat lebih terkenal dia sama saya. Yang saya mah di sini doang, tetangga-tetangga, dia mau kemana-mana. Tapi belajar lagi yang banyak. Bukunya beli, kalau punya gajian berapa duit, sisain beli buku. Nggak apa-apa yang kecil-kecil, bertema, tema ini. Kalau yang sekali gede segede kan satu buku bisa 1 juta. Ya gajinya habis dari Dewan Torong, mana itu Haji Rojali. Iya, itu begitu. Yang sumuliakan tadi para ustadz. Tadi di awal pembuka saya, surat apa yang saya baca tadi itu? Itu biasa hari Jumat. Surat apa yang saya baca di pembuka saya tadi? Saya kalau mau bicara itu ya pembukanya, ya itulah suratnya. Itu begitu. Itu surat Jumat ayat 9. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang hari Jumat dan sholat Jumat. Mohon kalau rada lama bersabar ya.
Ini yang ringan-ringan yang tiap minggu kita laksanakan, tapi saya melihat banyak yang salah. Kenapa saya tahu salah? Karena suka nanya sama saya, bagaimana Pak Ustadz kalau saya masuk ke masjid sudah naik khotib, banyak bertanya, oh ente sholat tahiyat masjid. Orang mengatakan sudah langsung duduk tahiyat masjid dulu, bukan qobliyah ba'diyah. Masuk musola tahiyat masjid, itu begitu. Jadi kalau di dalam aturan yang dikeluarkan di dalam hadis Nabi, nanti itu belakangan, karena ada yang bertanya begitu, saya katakan ente sholat tahiyat masjid. Karena apa? Riwayatnya waktu Rasul sedang khutbah Jumat, ada yang masuk langsung duduk, dia bertanya, hai fulan, apakah kamu sudah mengerjakan sholat 2 rakaat? Belum ya Rasul. Bangun, kerjakan itu sholat tahiyat masjid. Tuh. Maka walaupun itu di dalam masjid lagi ajan, kadang-kadang kan saya tuh dicegah itu, Papa jangan sholat dulu lagi aja. Urusannya apa? Saya sholat tahiyat masjid. Orang Rasul udah dakwah aja, bangun sholat tahiyat masjid, bukan suruh diperintah sholat yang lain. Tuh, itu tahiyat masjid yang diutamakan oleh Rasul. Kalau tadi ayatnya itu adalah artinya, hai orang yang beriman, ketika diserukan, ketika dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, segeralah menghadap Allah atau sholat, tinggalkan jual beli. Sesungguhnya itu yang paling beruntung bagi orang yang tahu. Kita kan sekarang, ntar kalau saya ngomong kenapa tinggalkan jual beli, kok jual beli yang disebut? Yang lagi yang saya semester 1 semester tuh ya itu begitu sampai saat ini. Seperti tahlilan, sejak dulu kita kecil tahlilan yang pertama Yasin terus sampai dengan doa. Apa dibalik maknanya? Ya, kalau saya bongkar ini, oh ente ini bisa pada nyari ilmu yang bisa enggak diteluh, enggak kuat. Ini kan ajiannya biasa. Apa yang dibaca Yasin? Apa? Yasin qalbul Quran. Terus Al-Ikhlas kita mengatakan, oh Allah ada itu satu, ya kan? Ada sama. Terus Al-Falaq, itu semua berkaitan dengan terus Anas. Kita timpa lagi permohonan melalui Al-Fatihah, ditimpa lagi oleh apa tuh? Al-Baqarah 255. Ya. Wailau kumilau. Ditambah lagi tadi lengkap 284. Dilahi mafis amanah Rasul. Ditambah lagi la yukallifullahu nafsan. Tambah lagi tuh. Apakah sekarang ada yang sudah mengungkap tentang itu? Wallahu a'lam. Tentang Jumat juga saya ingin mengungkap itu. Sekarang kalau tadi itu ayatnya, maka Rasul mengeluarkan hadis. Dengerin nih ya, dengerin. Ntar di terakhir ada tebakan cepen kan orang itu lagi. Ya tapi kadang-kadang nggak ada yang ketebak sih. Tapi ada yang bilang apa Ustaz Lili itu judi. Allah belajar judi itu apa? Asuransi juga diharamkan karena judi. Jadi jangan sembarangan. Kalau kita mengatakan sesuatu harus ada dalilnya. Kalau enggak, ya sama aja kita. Emang mau adu jotos kayak tinju? Tidak bisa. Ini dalilnya. Bagi yang paham, oh iya sudah cukup. Kan begitu. Kalau nggak paham, yang ngotot aja ngotot. Yang ujung-ujungnya pada berantem nanti seperti di Afghanistan. NU semua itu 100% penduduk Afghanistan. Ada yang sholat cegur 40 orang mati. Ada yang lagi ngaji mati cegur. Itu semua Islam. Apakah kita bisa begitu? Selalu diadu oleh muslim sama muslim. Dulu Muhammadiyah sama NU berantem. Sekarang orang udah pada paham. Muhammadiyah yang Muhammadiyah, NU yang NU. Udah kan. Dikejar lagi tuh misalnya LDI. Biarin nanti juga kita ketemu. Pada waktu perjalanan
oh iya begini, oh iya begini, oh kenapa? Kalau kita ribut, emang sekarang Suriah ribut kelompok antara kelompok awalnya. Kalau di kita misalnya NU sama Muhammadiyah berantem, presidennya sekarang ngabur, lari kemana? Ke Rusia. Negara apa itu Rusia? Rusia ya? Kalau saya salah, salahin ya. Rusia benar? Iya. Negara apa itu? Komunis. Lari dia ke sana. Gara-gara dia tidak kuat di demo sama oposisi. Bukan demo lagi, pakai berdiri. Cokor lari itu presiden. Apa? Karena dia adu aja. Ya diadu, jangan main-main. Kita zaman Soeharto, alhamdulillah bisa ditata. Di pojok Papua dibikin masjid sama Soeharto. Ya kan? Dibikinin gereja, maka dia berdamai. Sekarang Prabowo bikin terowongan silaturahmi antara gereja katedral dengan masjid apa? Istiqlal. Apa? Kenapa? Jadi kenapa kita pada ribut? Emang apa? Mana yang mengajarkan? Kalau misalnya, oh nggak begitu Pak Ustaz, ya keluarin dong anunya dalil. Kalau enggak, ya jangan. Nanti pada berantem. Tuh begitu, udah begitu, ya nggak bisa. Saya tadi judulnya hari Jumat dan sholat Jumat. Tadi itu ayatnya saya sudah baca, lalu Rasul mengatakan hari Jumat itu adalah hari terbaik. Adam itu diciptakan pada hari Jumat. Adam dimatikan pada hari Jumat. Lalu kiamat pada hari Jumat. Semua makhluk mati semua. Hari Jumat. Jangan main-main. Maka ketika Rasul mengatakan sholat Jumat hari ini menghapus dosa Jumat kemarin, sama juga sholat subuh menghapus wagi malam tuh, sholat zuhur menghapus dari pagi sampai zuhur, sholat asar menghapus sholat antara itu berikutnya. Maka Jumat juga begitu, puasa juga begitu. Maka sholat Jumat itu ya kita kita pahami tata cara, nanti ada adab. Tuh hari Jumat tuh, ini baru cerita, ini hari Jumat tuh istimewanya. Amalan apa yang harus kita baca nanti setelah saya membahas tentang sholat Jumat, baru amalan-amalan berikutnya. Itu begitu ya. Ini sholat Jumat di belakang, di luar masjid itu kan pintunya udah begitu khotib lagi bicara, motongin kuku yang di dalam, ya motong banyak yang motongin kuku kan di dalam. Jangan main-main. Ini pengetahuan yang setiap Jumat kita lakukan. Apakah kita sudah benar? Dengerin saya. Kalau nggak mau dengerin ya nggak apa-apa. Kan begitu. Itu begitu. Ya kan? Itu hari Jumat keistimewaannya. Hari terbaik di antara 7 hari satu. Kalau hari terbaik dalam 1 tahun, Idul Adha. Sebelum Idul Adha kan ada sholat tuh, ada di sana wukuf. Di sana wukuf, kita ya di sini sholat Idul Adha. Itu hari terbaik dalam 1 tahun, bukan Idul Fitri. Ayo pada aja dengerin apa nggak pada menang baik ya. Iya, biar ente pahami setiap Jumat. Jangan gampang. Kalau kita belum tahu nggak bisa. Saya juga kalau nggak tahu nggak bisa. Boro-boro saya ngomong begini, ngomong 1 ayat juga ente pada kabur. Saya kalau tausiah bukan bicara pahala dan dosa, itu semua anak kecil sudah paham. Kalau nggak sholat, ya dosa dong. Kalau nggak puasa, dosa. Kalau udah dosa, masuk neraka. Kan ngerti semua. Kalau dibalik sedikit, kenapa kita harus sholat? Beda lagi artinya. Cuman dibalik kalimat itu aja kan beda artinya.
Iya, kenapa kita harus puasa? Siapa yang pertama puasa? Saya nebak ini ukurannya belum tentu. Ini belum terungkap tentang nanti pada waktu lain saya ngungkap kenapa kebiasaan itu Yasin ini sampai ditutup dengan doa. Ada zikir tadi, zikir 75 ya, 100. Saya salah itu 100. Itu zikir. Tanpa tadi zikir subhanallah bihamdi subhanallah. Itu zikir. Itu masuk di dalam rangkaian itu maknanya. Saya hanya mengatakan itu, saya tidak teruskan. Hari Jumat itu begitu. Maka kenapa disebut hari Jumat? Disebut hari Jumat di mana Muslim pada berjamaah sholat, disebut sholat Jumat. Itulah hari Jumat. Tuh, saya geser sedikit, saya aduk sedikit. Hari Jumat apa yang harus dibaca? Surat Al-Kahfi. Terus selawat. Perbanyak selawat. Bahkan Rasul mengatakan perbanyak selawat pada hari Jumat. Nanti di yaumil akhir, yaumul kiamah, ditampakkan selawat kita kepada Rasul. Bahkan ada sahabat yang begitu cetus, ya Rasul, engkau sudah mati, bagaimana mau menampakkan? Maka Rasul menjawab, seluruh nabi jasadnya tidak dimakan bumi, saya utuh nanti di sana. Itu kan begitu. Itu hadis semua, hadis. Lalu kalau entar sambil jalan saya mengatakan sholat Jumat. Sambil jalan saya ngomong, terus bagaimana kita akan melaksanakan sholat Jumat dengan adab-adab yang harus kita kerjakan? Itu banyak yang tahu. Suruh mandi Jumat. Itu hadis. Mandi Jumat. Lalu pakai pakaian yang bersih, bukan bagus, bukan mahal. Ya. Iya, pakaian yang bersih. Lalu kalau ada minyak rambut, pakai minyak rambut. Itu perintah Rasul. Kalau ada minyak wangi. Kalau perempuan pakai minyak wangi, pinter. Itu di samping mobil, perempuan kalau makan ambil kayak. Cuma saya mau udah tua, udah nggak mau ngeliatin. Bukan ganggu, semua pengen. Udah tua juga. Siapa yang udah tua, Haji Mukri juga pengen. Tapi saya batasi. Berpolitik juga saya batasin. Kalau orang banyak, ulama harus paham. Oh, saya lebih paham politik. Tapi banyak orang ulama yang sudah tua ikut politik, pengen kebagian berkat. Kata dia alasannya apa? Saya ingin membuat kebijaksanaan di dalam pemerintah. Oh, omong kosong. Yang ujung-ujungnya juga duit. Itu begitu. Saya paham, tapi banyak orang NU bisa 30%, 20% Muhammadiyah, Hizbut Tahrir, 2% nggak ikut politik, mau ngapain? Dia sadar saya mau mati. Saya kan sadar, kalau saya kuat 75, umur saya sekarang 66, 9 tahun, mati. Apakah ketemu seperti mati? Abang Ridwan nih. Iya, saya mati. Saya paham orang yang mati husnul khotimah dan tidak. Saya paham orang yang sakit bertahun-tahun tapi mujarab. Ada yang sakit, pernah ada yang sakit buset baik. Tuh ada kan? Buset Allah, orang melu dimatiin, gue udah pengen mati. Wih, seram gitu. Jangan main-main. Jadi orang kalau mau bertanya, kalau tidak paham tanya, Pak Ustaz kalau ini begini. Kalau Ustaznya tahu, Ustaznya jelas. Kalau Ustaznya tidak tahu, jangan juga so tahu. Nanti gua cari dulu dalilnya. Ini belum tahu udah nyerocos ya, ujung-ujung berantem. Itu yang terjadi di negara-negara Afrika, Timur Tengah. Tuh, negara sekuler itu enggak tuh. Katanya Cina punya agama apa? Dia bisa minjemin duit orang muslim di seluruh dunia. Tidak main-main. Kita berapa? 7.000 triliun. Emang duit? Apa yang dipakai? Dalil apa yang dipakai? Coba.
rakyatnya diurusin, sekolah gratis segala macam. Saya tidak politik, tapi ini cerita kenyataan. Kadang-kadang Muslim itu ketinggalan mengartikan ayat-ayat yang di dalam Al-Quran. Dia semua nyontek dari Al-Quran itu semua. Kenapa? Rasul mengatakan sumber ilmu itu dari Al-Quran, hadis Rasul, terus ijtima ulama dan kias. Itu mau ngomong itu aja misalnya kias, ini juga kan susah kalau nggak diajarin. Tapi kalau mau pengen ke rumah saya, nanti saya mau jadwal habis lebaran ya, tiap minggu per RW udah yang daftar banyak, termasuk dari Bojong. Itu begitu. Berikutnya tadi surat Kahfi, salawat. Itu begitu. Maka selawat itu ditampakkan, Al-Kahfi itu membuat kita menjadi jernih, menjadi terang, menghadapi masa depan tentang apa yang ada di depan kita. Kita insya Allah tidak akan keliru tuh. Kalau Al-Kahfi setiap Jumat sama setelah asar, saya baru ketemu dalil kenapa dihafiju ala sholati wa sholatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Itu peliharalah sholatmu dan sholat asarmu. Rupanya di hari Jumat setelah sholat asar luar biasa. Doalah di situ. Yang anaknya nggak benar, yang anaknya degleng, yang nggak mau sekolah, yang sakit biar sembuh. Setelah asar di hari Jumat, itu kan terungkap. Yang awalnya saya tidak tahu dalil tentang hafiju ala sholati, ketemu di situ. Makanya kalau baca buku komprehensif, jangan itu baik. Yang nantinya itu kitanya kaku. Ini nggak mau bergaul, ini nggak mau ini sama orang tua, malah sama orang tua pelit, sama mertua pelit. Bahaya itu kehidupan yang begitu. Nah, sudahlah, itu saya tutup tentang ayat itu dan sunnah Rasul. Maka sekarang kita beranjak kepada pelaksanaan sholat Jumat. Rasul memerintahkan kita segera ketika ayat yang tadi saya baca, lalu azan kumandang, segera kita berangkat. Kata Rasul lebih awal. Jangan sampai kita melangkah ke depan melewati para barisan yang sudah ada, sudah rapi. Ini kan ada, misalnya di masjid ada yang itu tuh langganan. Pokoknya kursi gua, gua sini tempat duduk nih gua nih. Jangan ada yang ganggu. Nggak bisa itu dalilnya itu tuh. Segera berangkat. Kalau belum ada imam, maka sholatlah semampunya. Apa? Sholat sunnah. Maka di dalam sholat sunnah, di dalam masjid, ketika jamaah sudah datang, jangan berisik. Dia mau salawat kayak dia mau ngaji selawat, yang pelan aja. Emang urusan apa? Emang gak sah? Maka setua saya begitu masuk tahiyatul masjid, ngaco tuh karena berisik. Dia mau ngaji kan, sudah berhenti ngaji aja. Pelan, emang gak ada pahala? Itu kan begitu. Maka sudah berhenti. Ente di sini masih golek-golek aja. Jangan. Ente masih muda, begitu itu suara salawat, suara ngaji, kita sholat tahiyat masjid, nggak ngaco kalau masih, kalau urusan yang tua nggak bisa. Maka itu Rasul dia suruh ngaji, Rasul kita datang dan sholat semampunya, lalu selawat, tapi suaranya jangan digedein. Emang suara kecil nggak ada pahala apa? Nah ini yang biasa sehari-hari nih, sehari-hari Jumat yang salah nih. Coba koreksi semua. Kalau mau saya dipakai ya pakai, kalau enggak ya silakan, kan begitu. Ya, itu begitu perintah Rasul begitu. Upayakan datang sebelum imam naik. Imam itu khotib.
Kalau Rasul ya khotib langsung imam, jangan ini khotib, ini imam. Bayarannya 2 kali, khotib mah khotib, imam enggak. Rasul menyebut ketika imam datang maka tidak ada suara. Tuh, artinya imam naik tuh, khotib. Para ulama mengatakan khotib itu 2 kali, khotib pertama dan khotib kedua. Apa para ulama mengatakan? Itu sebagai pengganti sholat zuhur yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maka khotib itu wajib didengarkan. Apa itu ada hadisnya kalau saya nggak lupa? Waman masalah haso ala tuh masalah haso. Iya, waman masalah haso Jumat. Jadi ketika khotib, jangankan kita motongin kuku, ketemu misalnya ini apa semut, kita getok juga, batal. Itu begitu. Apalagi di sebelah kita berisik, kita colek, jangan berisik, kita juga batal. Jangan main-main ini dengerin nih tentang sholat Jumat. Ini pada sholat Jumat apa enggak nih? Mudah-mudahan sholat Jumat semua ya, rajin ya. Rajin. Dari hari Kamis. Ini saya nggak mau bercanda dan nggak mau guyon dan nggak mau saya melawak. Soalnya melawak mah nonton lawakan ini selamat suka melawak dia kalau tausiah. Nggak apa-apa. Dia masih muda masih mencari ya masih nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Dia ngomong nama oma nggak apa-apa. Kalau orang dagang kan diperintahkan secara ekonomi itu ilmu ekonominya. Kalau kamu dagang tuladlah, mengimitasi namanya. Kayak KFC, itu kan ditiru yang di pinggir-pinggir jalan. Ya itu dagang teorinya. Itu begitu. Khotbah atau mubalik nggak apa-apa. Dia mau bahasa omong nggak apa-apa. Identitasnya begitu. Apa pahalanya hilang? Enggak. Minta dipanggil sono. Saya dengar kalau si saya masih ini ada selamat itu manggilnya. Itu Ustaz Oma udah dibagi. Sorry ya ini maaf. Datang di istri kita kenal. Dulu pernah saya undang. Saya pengen deket sama ente orang Sudi Marapinang. Emang apa mau nyari apa saya? Alhamdulillah saya sudah dicukupi oleh Allah kan begitu. Nah, begitu kita masuk utamakan segera paling utama malaikat mencatat siapa yang paling datang utama, dicatat misalnya selamat hadirin itu dicatat, jangan main-main. Setiap datang malaikat, setiap Jumat malaikat menyebar seluruh masjid di muka bumi. Kalau dia misalnya pintunya 3 itu malaikat mencatat Ustadz Selamat nomor 1 duduknya di depan. Entar tentang barisan, entar siapa yang wajib sholat Jumat, siapa yang tidak. Terus diurut. Paling buncit ada, yang di luar pintu itu ada. Ya, ada di luar pintu. Itu cuman nggak kecatat sama malaikat. Tapi kegugur kewajibannya gugur sudah hadir. Tapi malaikatnya udah makan apa? Malaikat itu ikut sholat Jumat dengarkan khotbah luar biasa. Kalau Ustaz Selamat khotbah itu malaikatnya masuk ke masjid yang tadi di pintu. Tidak boleh kita datang belakangan, karena tempat gua di depan gua siak-siakin, itu memisahkan satu orang itu hukumnya dosa. Kalau di belakangnya di belakang, mentang-mentang misalnya kita udah ada kita orek-orek tuh. Kan ada berapa kali bisa 10 ngelangkain itu pundak, haram hukumnya haram. Tidak boleh. Lalu yang bawa anak kecil upayakan barisannya di paling belakang.
Kenapa? Barisan sholat itu diatur oleh Rasul, nggak sembarangan. Pertama lelaki, kedua anak kecil, yang ketiga baru perempuan. Nanti ada pertanyaan, emang boleh perempuan? Boleh, emang kenapa sholat Jumat nggak boleh? Tuh. Nah, sholat Jumat adalah sholat wajib dan tidak ada gantinya. Sholat Jumat sholat wajib tapi tidak ada gantinya. Tapi boleh 5 hal yang meninggalkan sholat Jumat tidak dosa. Siapa? Yang pertama orang sakit, yang kedua perempuan, yang ketiga anak kecil, yang keempat apa itu kalau budak, itu tidak wajib. Orang sakit, perempuan, anak kecil itu tidak wajib. Tadi sakit disebut ya. Maka saya melihat kalau orang sudah sulit didorong-dorong itu tidak wajib. Cukup sholat zuhur di rumah bagi yang sakit. Perempuan sholat zuhur di rumah karena boleh meninggalkan itu. Ada lagi hadis yang mengatakan riwayatnya dari mana? 5 hal yang boleh meninggalkan. Maka kalau disakit ya sudahlah, kita sholat di rumah. Jangan merepotkan orang, udah darang dorong. Boleh. Itu hadis Nabi. Pada menang. Nah, berikutnya masih hal sholat Jumat. Tadi itu sudah sudah hampir terinci tuh, Sekarang tinggal saya takut lupa nih, takut nggak ke bawah nanti saya dosa. Saya ingat dulu, kalau nanti saya nggak ke bawah itu tidak jelas, nanti ente melaksanakan salah, saya dosa. Itu begitu. Ya, tapi doa sudah, segala macam, ngaji Al-Kahfi sudah. Ya, sudah. Jelas. Kalau nanti ada yang mau nambahin, kali 11 orang mau nambahin nggak apa-apa, apalagi itu. Nah, itu begitu. Jadi sholat Jumat, kenapa disebut sholat Jumat? Yaitu sholat kita berjamaah. Tuh begitu. Dan saya ulangi lagi, yang paling wajib dikerjakan pada sholat Jumat, kita masuk sholat tahiyat masjid. Tuh begitu. Jadi begitu. Khotib dengan imam sama orangnya. Karena apa? Itu penjelasan Nabi. Ketika itu imam datang, berhentilah bicara. Kegiatan apapun. Ini kan hal-hal gampang, hal yang tiap minggu kita lakukan. Kalau kita salah juga, yang kitanya nggak mau berilmu, itu salah semua. Maka nanti ada jangan sampai negara kita seperti apa itu, Afghanistan, Sudan, segala macam. Afrika itu hampir rancu. Sama itu tuh, sama Suriah. Islam lebih dulu dia, India lebih dulu dia tuh. Tapi rancu aja, kitanya diadu-adu. Kita nggak punya dasar mau ngomong, itu kan diadu-adu. Nanti kita main jotosan, no temen lu dijotos, temennya berumbul lagi. Apa artinya? Itu begitu. Saya hanya ingin mengatakan itulah ilmu Islam yang kita belum ketahui tapi kita kerjakan sehari-hari. Ini kan banyak lagi yang ribut. Itu nggak pakai Bismillah. Nggak usah. Banyak ulama yang mengatakan dia cara sir. Misalnya Bismillahnya bisa, jangan dipermasalahkan. Atau kalau yang pakai secara jar, kan ada sholat siriyah dan sholat jahriyah, tuh begitu. Cuma saya nyaranin kalau yang udah jadi sarjana beli lagi bukunya. Kalau nggak bisa. Susah kita mau ngomong apa, jadi kayak orang gagu. Sama juga anak saya insinyur, master teknik juga, pelajarannya dulu di sekolahan di universitas. Apa itu garis? Pertemuan titik dengan titik, itulah namanya garis. Bagaimana bikin rumah?
Oh nggak bisa anak saya. Kalau suruh menghitung jembatan yang 50 meter tanpa tiang, anak saya mampu. Karena beli buku lagi. Enggak bisa. Di universitas apa? Saya belajar ilmu politik di mana? Ya begitu baca yang lain itu begitu. Ya, tapi barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Oh iya lupa. Wis belonan. Nah, Saya biasanya bawa sarung tuh. Kemarin udah sih di rumah Om Ani. Udah saya sih bawa itu tuh. Dia buka di rumah. Mana namin promo ada. Oh, satu. Oh, ada lagi satu. Kalau ditanya dia tahu. Kasih apa sama saya? Saya lupa tadi. Biasanya ada yang ikut bareng saya. Enggak ada. Hah? Bawa. Sengaja emang saya pengen itu pagi-pagi. Alhamdulillahirabbil alamin, hadirin kaum muslimin yang ma'ta'ajir rahimakumullah. Alhamdulillah, nah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Lili Jairun. Tadi ketika beliau menyampaikan tausiah kayaknya hening banget nih. Itu hening nyimak apa hening gimana kira-kira? Ngantuk? Nyimak ya? Kayaknya menyimak sama yakin 99% khusyuk. Tadi kalau dikasih kuis mah kayaknya banyak yang tahu ya. Belum. Oh, belum tentu juga ya. Kayaknya konsen banget gitu Pak Kiai. Alhamdulillah tadi kita simak tausiah telah disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Lili Jairun yang pada intinya tadi menyampaikan atau menerangkan terkait bab sholat Jumat dan juga keutamaan hari Jumat. Kira-kira tadi disampaikan salah satu keutamaan hari Jumat apa ayo? Dan saya ngasih jeruk dah. Ya udah diam-diam aja udah tahu mah. Ya mudah-mudahan ya, tadi salah satu keutamaan hari Jumat ya perbanyak sholawat, membaca surat Al-Kahfi, yang ketika melaksanakan sholat Jumat datang lebih awal, bila perlu menginap dah di masjid, hari Kamis datang ya, saking getapnya ya mudah-mudahan materi yang telah beliau sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentunya dapat meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan intinya kita perbanyak kebaikan di hidup kita, insya Allah Allah akan balas dengan kebaikan di akhir hidup kita nanti. Hadirin kaum muslimin jamaah tajir rahimakumullah. Alhamdulillah rangkaian tajiyah malam yang kelima ini telah usai kita laksanakan. Ya, tadi diawali dengan pembacaan surah Yasin, tahlil, tahmid dan zikir, serta diakhiri dengan doa. Ya mudah-mudahan pahalanya dilimpahkan kepada almarhum orang tua kita Bapak Ridwan bin Jiko. Mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan juga mudah-mudahan selalu dicurahkan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai wujud syukur kita, alhamdulillah kita telah menunaikan salah satu kewajiban kita sesama kaum muslimin, yaitu saling mendoakan. Dan mudah-mudahan yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini tentunya dicatat sebagai suatu amaliyah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut ngopi. Ya. Itu makanannya silakan disantap. Itu salah satu sedekah dari Sohibul Musibah. Oh iya, ada info. Insya Allah besok pelaksanaan Majelis Ta'lim At-Taqwa yang rutin dilaksanakan setiap malam Rabu
akan bertempat di kediaman almarhum orang tua kita Bapak Ridwan bin Cikung, atau di kediaman Bapak Al-Ustaz Selamat Halim Wirayuda. Insyaallah akan diasuh oleh Al-Mukarram Kiai Haji Nahrawi Muhtar LC. Untuk malam ke-7 kira-kira insyaallah diisi oleh taklim Majelis Taklim Darus Saadah. Terima kasih Bapak-bapak semua. Ya, tuh kan udah pada kesemutan. Ya, makasih Taufik. Ya. Ayo namanya. Siap.